समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु पालक सुजित वर्धन आपण मान को ए नुआ शिक्षारे स्वागत करुअछि। जदि आमे कहार बर्थडे को पासरी जिबा निश्चय ताकू दुख लागिबो। जदि कार एनिवर्सरी आमे पासरी जाउछु, जदि किछि इंपोर्टेंट डेट आमे पासरी जाउछु, कार ना पासरी जाउछु, अनेक जिनस रही जदि आमे पासरी जाऊ ताले तांको दुख लागे। ठीक सही प्रकार आत्मिक भाव में मध्य ये चारोटी विषय को केबे भी पासर नहीं बोली प्रभु कहिछन्ते। जदि यह आमे पासरी जाउछु प्रभु दुखित हेबे। जदि यह आमे पासरिबा नहीं आ तदनुसार करिबा ताले प्रभु परम संतोष हुअन्ति बोली बाइबल लेखा अछि। मु आज ये वीडियो रे जने वास्तव ख्रिस्टियन ये चारोटी विषय को केबे भी जीवन रे पासरिबा उचित नुहे ये विषय मु कहिबाकु चाहिबी। तेणु आसु आमे ये वीडियो को मन ध्यान दे एक शिखिबार मनोभाव रे देखिबा, जो द्वारा ये वीडियो द्वारा आमनकर जीवन स्पिरिचुअली बढ़िबा पाई, निष्ठारे बढ़िबा पाई साहाय्य हबो। प्रथम विषय बाइबल रे आमनको स्पष्ट भाव रे प्रभु कहंती ताहा केबे भी पासर नाही बोली। ताहा होउछि परोपकार एवं दान करने को केबे पासर नहीं बोली बाइबल रे लिखा अछि। जदि आमने एवरी पुस्तक तार 13 अध्याय 16 पद पढ़िबा से स्थान रे एही प्रकार लिखा अछि। देखंतु परोपकार और दान करने को पासर नहीं, कारण एही परि बलि रे ईश्वरंकर परम संतोष। एही स्थान रे परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा आमनकु स्पष्ट भाव में गुरुत्व दे कहती जे परोपकार करने को एवं दान करने को केबे भी पासर नहीं, कारण यही प्रकार बलि रे से संतुष्ट हुअन्ति। जने ख्रिस्टियन व्यक्ति से कौन विश्वास करुच्ची केवल ताहा गुरुत्व नुहे, बरं तार विश्वास जीवन रे से कि प्रकार अन्य को प्रेम पुणी उत्तम परोपकार रे प्रकाश करुच्ची ताहा गुरुत्व अटे। तेणु यही जगार प्रभु कहती पर को उपकार करवा और दान करवा या पासर नहीं। ए पदरे ध्यान दियंतु, एही परि बलि रे बोली लेखा अछि। प्रिय माने यह एक आत्मिक बलि अटे। आमे जेतेबेले अन्य को किछि परोपकार करूछु, आमे जेतेबेले अन्य को साहाय्य करूछु, दान दउछु, यह गोटे बलि अटे प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे। प्रभु हुए तो आमानकु खाद्य देइछन्ति, बल देइछन्ति, अर्थ देइछन्ति, समय देइछन्ति एवं नॉलेज देइछन्ति। आसु आमने जो अर्थ पाइछु अन्य को भी उपकार करूँ, जो खाद्य पाइछु अन्य को भी साहाय्य करूँ, जो समय पाइछु अन्यर सेवा करूँ एवं जो ज्ञान पाइछु अन्य को उपयुक्त गाइड करूँ। प्रिय माने जहाँ भी आमे पाइछु प्रभुंकर अनुग्रह रे पाइछु। तेणु प्रभु चाहती आमे अन्यर उपकार पाई व्यवहार करूँ। तेणु आमे गोटे वाटर टैंक परि अटु। आपण माने घरे पानी टैंकी रे कौन करती, पानी को आमे फिल करूँ तापरे ताको आउ थरे व्यवहार करूँ। सकाळे फिल करा जाए, परवर्ती समय व्यवहार करा जाए। एक्जाक्टली प्रिय माने आमे जदि फिल करी रखीदबा ताले धीरे धीरे पानी ताहा मध्य खराब हेबाकु लागिबो। आमर जीवन से प्रकार अटे। प्रभु आमान को आशीर्वाद रे फिल करती एवं चाहते आमे मध्य परोपकार करिबा, दान देबा। तेणु आमे आत्मिक स्टोरेज टैंक ही रहिबा नहीं, बरं आमे आत्मिक चैनल हबा जो द्वारा आम द्वारा अन्य माने मध्य आशीर्वाद पाइबे। तेणु आमे निजको प्रश्न करिबा जे एही हप्ताह रे मु कोन अन्यर किछि उपकार करिछि कि, एही हप्ताह रे कोन मु अन्यर किछि साहाय्य करिछि कि, मु काहाको सहयोग करिछि कि, मु किछि फाइनेंशियली हेल्प करिछि कि, मु सेवा करिछि कि, ए सब आमे पचारिबा। कारण प्रभु चाहती आमे अन्यर उपकार करूँ, कारण यही प्रकार बलि रे लेखा अछि। देखंतु शेष रे ईश्वरंकर परम संतोष, प्रभु खुशी हुअन्ति। तेणु आम माने प्रभुंक ठार जो आशीर्वाद पाउछु आसु अन्य पाई मध्य व्यवहार करिबा, यह पासरिबा नाही। एवं 2 नंबर विषय जहाँ प्रभु चाहती आमे केबे पासरिबा नाही, ताहा होउछि आतिथ्य सत्कार करने को केबे पासर नहीं बोली लेखा अछि। आपण दे एब्री तार 13 अध्याय 2 पद पढ़िबे,
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ନ ପାଶୋର, ଯେଣୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା କେହି କେହି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ପାଶୋର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଣ ଅଟେ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1-8 ପଦକୁ ଦେଖିଲେ ଅବ୍ରାହମ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ଲେସିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବ, ଆମର ଆଦର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆମର ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆମର ସେମାନେ ଯେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 40-42 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ମନୋଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆତିଥ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆତିଥ୍ୟ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛୁ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ କରୁ। ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ଅଜଣାତରେ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଅବକାଶ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପାଶୋରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଆଣିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଆଣିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ଜଳକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଆଣିବ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ଆମେ କେବେ ବି ପାଶୋରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କେବେ ପାଶୋର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 103 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶୋର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ କେବେ ବି ପାଶୋର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ତଳ ପଦମାନଙ୍କରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ସେ ଆମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ହୁଏତ ଅନେକ ରୋଗରୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବେ। ବେଳେବେଳେ କହୁ ଆମେ ଅମୁକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅଟେ। ଅନେକ ବିପଦରୁ, ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ସବୁଦିନ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଖାଉଛୁ, এই ভোজন করা মধ্যে গোটিয়ে মঙ্গল দান। ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଫ୍ରେଶ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ପାଶୋରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେତିକି ହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ, ଏହି ସାହସ, ଏହି ଭରସା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶୋର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, କେବେ ପାଶୋରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବା ଶେଷ ବିଷୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ
सक्सेस ही बढ़े आपणकर धन संपत्ति सबू बढ़ वाक्य लेखा अच्छी ईश्वर को केबे पासरो नहीं। द्वितीय विवरणी तार 8 अध्याय 11 पदरे परमेश्वर कहिले सावधान मु आज तुम्भकु जे जे आज्ञा ओ विधि ओ शासन आज्ञा करुअछि ताहा पालन न करी जेपरि तुम्भे सदा प्रभु अपना परमेश्वर को पासोरी न जाओ। कहीं इस्राएल लोक मान को कहले जे तुम्हें सदा प्रभु परमेश्वर को पासोरी न जाओ। तार तल अंश मानक आपण पढ़िबे से स्थान रे लेखा अछि जदि मनुष्य भोजन करी परितृप्त हेब मनुष्य घर निर्माण करी आउ तहिरे बास करिवो जदि ताहार बिजनेस बढ़िबो जदि तार मेष पल एवं सुना रूपा सब बढ़िबो फाइनेंशियली से अधिक बढ़िबो ताहले 14 पदरे लेखा अछि अंतकरण हुए तो गर्व हो जिवो एवं 16 पदरे लेखा अछि से परमेश्वर को पासोरी पकाइबो। अनेक समय आमर बिजनेस भल हेले आमे घर बनइले आमे किछि उन्नति हेले जदि प्रभु आमर बिजनेस बढ़ाउछन्ति आमर बैंक बैलेंस आमर आर्थिक क्षेत्र अधिक उन्नति होउछि आमे बड़ घर बनइलु आमे गाड़ी किनिलु किंबा आमे गोटे भल चाकरी पाइलु किंबा आमर मिनिस्ट्री रे आमे सक्सेस हेलु ए सबु क्षेत्र रे आसु आमे प्रभु को धन्यवाद दो केबे गर्वित तो है अहंकार है प्रभु को भूली न जाओ। अनेक समय ए प्रकार घटे चाकरी पाइबा पर्यंत प्रभु कोठारे लागंती प्रार्थना करती चाकरी मिलिला परे एते व्यस्त जे गिरजा आसीबा मध्य भूली जाती बिजनेस सफल हेबा पाई बेले बेले प्रे रिक्वेस्ट दिया जाए किंतु बिजनेस रे भलो हेला परे एवं अर्थ रोजगार मन रे ए प्रकार लागंती जे गिरजा प्रार्थना मध्य समय मिले नहीं। घर बनेबा पर्यंत प्रार्थना करू घर बनीगला परे आमने एस आराम रे एते माती जाओ जे आमे प्रभु को प्रति समय देवाटा भूली जाओ। यही प्रकार अनेक घटना गुड़ाक घटे तेणु प्रभु कहउछन्ति धन संपत्ति सबु बढ़िले सुना रूपा सबु बढ़िले केबे ईश्वर को पासर नहीं। प्रिय माने कौन आपणकर जीवन रे सही प्रकार के आज अनेक ख्रिस्टियान अच्छी प्रे रिक्वेस्ट दियंती पालक मान को कहती आज्ञा बिजनेस पाई प्रार्थना करिवे आज्ञा घर पाई प्रार्थना करिवे चाकरी पाई प्रार्थना करिवे विभिन्न विषय प्रार्थना अनुरोध दिया जाए किंतु जेतेबेले ताहा संपूर्ण हुए धीरे धीरे सेमानकर आर्थिक अवस्था बढ़ी चले सेमानकर गिरजा आसीबा कमिजिवो बाइबल पढ़िबा कमिजिवो प्रार्थना करिबा कमिजिवो आउ शेष रे गोटे कथा कहती टिके बिजी रहीगलु टिके व्यस्त हेबाकु पड़ुछि। प्रिय माने से की लाभ से व्यस्तता जहाँ प्रभु ठार आम को दूर को नब तेणु प्रभु जानिले एवं इस्राएल लोक मान को कहले जे तुमे केबे भी ए सबु बढ़िले प्रभु को पासर नहीं सदा प्रभु परमेश्वर को पासर नहीं। तेणुक आसु प्रिय माने आमे गोटे निष्पत्ति नेबा जीवन रे जहाँ भी हो आमे केबे भी ए चारोटी विषय पासरिबा नहीं। मु जो जो पॉइंट गुड़ाक कहली आउ थोरे आपण माने रिमाइंड करंतु एवं मनरे रखंतु आमे केबे भी पासरिबा नहीं। मु गोटे उदाहरण देवी आमाने समस्ते फोटो रखु एवं बेले बेले से फोटो देखी आमे मन पकाओ तो फोटो बेले बेले आमर मेमोरी रखिबा पाई आमे रखी थाउ किंतु आसु एक आत्मिक मेमोरी पाई मध्य गोटे फोटो आमे रखिबा जहाँ प्रभुंकर विषय ये चारोटी विषय होचे आमानकर आत्मिक मेमोरी। तेणु यह मध्य आमे रखिबा जो द्वारा केबे भी न पासरिबा अन्य को उपकार करिबा केबे न पासरु अन्य को आतिथ्य करिबा केबे न पासरु एवं ईश्वरंकर मंगल दान केबे न पासरु एवं धन संपत्ति घर द्वार गाड़ी आ बिजनेस बढ़िला परे प्रभु को केबे न पासरु आगरु जेतिकी समय प्रभु को पाई दउथुलु आसु आउ अधिक देबा पाई एवं प्रभु ठारे अधिक कृतज्ञ हेबा पाई आमे चेष्टा करिबा तेबे आमे प्रभु रे आत्मिकतारे बढ़िबा एक प्रकृत आत्मिक आत्मारे पूर्ण ख्रिस्टियान ये चारोटी विषय केबे भी पासरिब नाही। तेणु आसु एक निष्पत्ति नौ सबु बेले ए विषय रे ध्यान दे आमे आत्मिकतारे वृद्धि पाइबा पाई चेष्टा करिबा। ए वाक्य जदि आपण मानकु निष्ठा देइछि ताले आसु अन्य मानकु मध्य आमे शेयर करिबा जो द्वारा समस्ते आत्मिकतारे वृद्धि पाइबे।
प्रभु आमको ए वाक्य द्वारा समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।